صاحب برباط، عن أبيه علي خالع قسم، عن أبيه علوي، عن أبيه محمد، عن أبيه عبيد علوي، عن أبيه عبيد الله، عن أبيه أحمد المهاجر، عن أبيه عيسى النقيب، عن أبيه أبي محمد جمال الدين النقيب، عن أبيه علي العريضي، عن أخيه موسى القابل، عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه علي زين العابدين، عن أبيه الصدق الحسين، عن أبيه إمام الأولين والآخرين، باب مدينة العلم علي بن أبي طالب، عن ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh nadin, seluruh subscriber, seluruh penonton semuanya tanpa terkecuali, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Di konten sebelumnya saya menjelaskan ketika salah seorang oknum Habib misalnya, oknum Habib itu mengatakan begini yang tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan etika misalnya. Maka kalau kita ingin menyaksikan nasabnya, silahkan saksikan nasab dia. Beliau itu yang diminta pertanggungjawabannya. Jangan dipukul rata, menebang induknya, menebang pohonnya. Kalau ibaratkan pohon, jika rantingnya yang ada benalunya, rantingnya yang bermasalah, rantingnya saja yang dipotong, gitu. Tetapi kalau pohonnya yang dipotong, ini hancur semuanya, ini roboh semuanya. Kenapa saya bilang seperti itu? Umpamanya kita sekarang tarik terhadap permasalahan masalah habaib, di mana para habaib Alawiyin ini sumbernya dari Ubaidillah yang katanya tidak terkonfirmasi sebagai nasab dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kitab yang menjelaskan pada abad itu tidak menceritakan, tidak menulis, tidak mengisbat Imam Ubaidillah ini sebagai putra dari Imam Ahmad yang melahirkan Ba'alawi ini. Kenapa? Kalau ditebang pohonnya itu konsekuensinya sangat besar, sangat besar. Maka seluruh habaib yang berada di bawah keturunan Alawi ini, Bani Alawi ini, maka semuanya nasabnya palsu, palsu semuanya. Di Indonesia Habib Lutfi, kemudian siapa pokoknya itu sudah yang berada, Habib-habib yang berada di bawah Bani Alawi ini, maka itu berarti tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena bersambung terhadap Ubaidillah itu. Yang Ubaidillah ini tidak diisbatkan di dalam kitab yang sezaman pada abad itu, tidak terkonfirmasi sebagai putranya Isa Ahmad Al-Muhajir ini. Juga konsekuensinya adalah ulama yang sudah diakui dunia, semisal As-Sakhawi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, maka ini juga adalah pendusta. Paling tidak dia menulis sesuatu yang tidak ia ketahui, yang belum ia teliti. Karena As-Sakhawi atau Ibnu Hajar Al-Haytami itu menulis nama Abdullah atau Ubaidillah ini di catatan kakinya itu sebagai putra dari Imam Ahmad Al-Muhajir. Apakah mereka itu beliau berdua ini berdusta, atau paling tidak dia memasukkan sesuatu tanpa ia teliti sendiri dulu, tanpa diteliti dengan benar, sehingga dimasukkan bahwa Alawi ini adalah bernasab bersambung terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebegitu tasahulkah mereka itu? Sebegitu main-mainkah imam besar itu? Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami ini, siapa yang tidak tahu Ibnu Hajar Al-Haytami ini adalah ulama besar di kalangan Syafi'iyah, murid Zakaria Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori ini murid dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, sahibi Fathul Bari. Sehingga sahibi Fathul Bari ya. Sehingga Imam Zakaria Al-Ansori ini sampai bilang, karena beliau itu punya guru Ibnu Hajar, muridnya Ibnu Hajar, beliau itu bilang ana bainal hajar, ini dia diapit oleh dua Ibnu Hajar. Dan lagi, kalau Alawi Ubaidillah ini ditebang,
dikatakan tidak menjadi putra dari Imam Ahmad Al-Muhajir dan nasabnya disangsikan Alawi ini, berarti bukan hanya Habib-Habib yang ada di Indonesia ini yang roboh, yang palsu nasabnya, termasuk para habaib yang ada di seluruh dunia dan berada di Yaman, di Timur Tengah, semisal Habib Omar bin Hafidh, kemudian Habib Ali Al-Jufri dan lain-lain sebagainya. Beliau itu dari keturunan Bani Alawi ini, Ba'alawi ini. Apakah mereka, beliau-beliau itu ketika mengungkapkan nasabnya, beliau-beliau itu nggak ngecek dulu? Sebegitukah tasahulnya mereka ulama-ulama besar yang sudah diakui oleh dunia bahwa beliau-beliau itu adalah dzurriyyah Rasulillah dari keturunan Ba'alwi ini? Baik, mari kita dengarkan. Ini adalah ceramahnya Habib Ali Al-Jufri. Beliau ketika membantah orang-orang Syiah, ketika membenci sahabat, seakan-akan mereka orang-orang Syiah itu mencintai Ahlul Bait dan mencaci maki sahabat, beliau itu membacakan sanad. Dan sanad ini oleh beliau disebut dengan silsilah minadz dzahab, untayan emas, silsilah emas. Beliau menyebutkan bahwa Alwi ini adalah putra dari Ubaidillah. Ubaidillah ini adalah putra dari Ahmad Al-Muhajir. Mari kita dengarkan bersama. Jika ini adalah bohong, berarti apa yang disampaikan oleh beliau Habib Ali Al-Jufri yang sudah dikenal dunia, berarti ini adalah bohong. وألبسه خرقته بسنده أبوه أحمد بن عبد الرحمن السقاف عن شيخه علي بن محمد الحبشي عن شيخه أبي بكر بن عبد الله العباس عن شيخه الحسن بن صالح البحر الجفري عن شيخه عمر بن سقاف الصافي السقاف عن شيخه الحسن بن علي الجفري عن شيخه أحمد بن زين الحبشي عن شيخه عبد الله بن علي الحداد عن شيخه عمر بن عبد الرحمن العباس عن شيخه الحسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم عن شيخه الفخر الشيخ أبي بكر بن سالم عن شيخه شهاب الدين الأكبر عن أبيه عبد الرحمن بن علي عن أبيه علي بن أبي بكر عن أبيه أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف عن أبيه محمد بن علي مولى الدوليلة عن أبيه علي بن محمد عن أبيه علي بن علوي عن أبيه علوي الغيور عن أبيه محمد الفقيه المقدم والأستاذ الأعظم عن أبيه علي عن أبيه محمد صاحب برباط عن أبيه علي خالع قسم عن أبيه علوي عن أبيه محمد عن أبيه عبيد علوي عن أبيه عبيد الله عن أبيه أحمد المهاجر عن أبيه عيسى النقيب عن أبيه محمد جمال الدين النقيب عن أبيه علي العريضي عن أخيه موسى الخابر عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه علي زين العابدين عن أبيه الصدق الحسين عن أبيه إمام الأولين والآخرين باب مدينة العلم علي بن أبي طالب عن ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له كل هذا السند آل البيت، سلسلة من الذهب، كل من فيها من آل البيت. قلت له اسمع، الخرقة التي نلبسها سندها متصل بآل البيت. نحترمكم ولا نضم ولا نكفر كغيرنا، لكن احذروا. إن كنت تقول أنك شيعة آل البيت، نحن آل البيت، تفضل، شيعة معنا الأتباع، ونحن آل البيت علمنا أن أصحاب جدنا حما ممنوع